পশ্চিমবঙ্গ बोथारजों मानोतयै सामुं सिद्रा थांनाय रौना केबेङै खादुमुं फुनुलाखा बिजेपि चोइलामते बिश्रामगंज चोइलामाव दिनै ग्राक सालाव फुंनि दामजिजाथाम फुरु करना साक कातिवै बररगबाय हाकचाल खलाय मास्क थुबै हाफां सेवा खलायनाय रौनि कंग्रेस खोनावैनाव पश्चिमबंग तृणमूल कांग्रेसनि फाइचिंतै बिजेपिनि आदं रौनि बोखाक सामुं सिद्रा थांनाय रौबाय चपरगै बोथारजों मानोतयै खादुमुं फुनुलाखा चोइलाम बीजेपी मंडलनि अंगै चोइलामते बिश्रामगंज पार्टी ऑफिस बसखांगो खादुमुं फुनुमा थाया मानजाक फाइका चोइलाम मंडलनि कासको राजकुमार देवनाथ ते जुब मोर्चानि कासको गोपाल शर्मा आकुशं ते बिश्रामगंज जुब मोर्चानि तांफां बाप्पा देवनाथ नखबै ते गुबुननि आदंरावबो मानजाखा पश्चिमबंग विधानसभानि चौमारि पाइमानि जागल पश्चिमबंग बीजेपीनि आदंरावनि सागाव सामुं सिद्रा थांनाय रौबाय चप्रजागै बोथारजांमोन केबेङै खादुमुं फुनुलाखा चोइलाम मंडलनि कासको राजकुमार देवनाथ सय खोनारेखा पश्चिमबंगनि चौमारि पाइ रेजाल्ट साख्लायमानि सिमिन सामुं सिद्रा थांनाय रौबाय चप्रजांमारक नुकजागै दङ बिश्रामगंज ते चोइलाम मंडलनि बोखांतै दिनै ग्राक साल सामुं सिद्रा थांनाय रौना सेजावै खादुमुं फुनुलाखा দেখুন আমরা সবাই জানি এই মাসের 2 তারিখ 5 রাজ্যের মধ্যে নির্বাচনী রেজাল্ট ঘোষণা হয়েছে তো সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মমতা ব্যানার্জির যে তৃণমূল পার্টি সেই তৃণমূল পার্টি জয়যুক্ত হয়েছে তারপর আমরা দেখতে পেয়েছি ওই 2 তারিখ থেকেই আজ অবধি আমাদের 10 থেকে 12 জন কর্মীকে বর্বরোচিতভাবে এখানে হত্যা করা হয়েছে তো সেই হত্যার প্রতিবাদে আমরা এখানে আজকে প্রতিবাদে সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে ধর্নায় দাঁড়িয়েছি আমি পাশাপাশি আমি একটা কথা বলতে চাই আমি মমতা ব্যানার্জি অবধি পৌঁছাতে চাই এই কথাটা যে 2018 সালেও আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা নতুন সরকার গঠন হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তখন কিন্তু আমরা এই রকম কোনো বর্বরোচিত ঘটনা আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি তো আজকের দিনে মমতা ব্যানার্জির যে গুন্ডা বাহিনীর যে কীর্তিকলাপ সেই কীর্তিকলাপের প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে ধর্নায় দাঁড়িয়েছি কোন মণ্ডল থেকে আমরা চোইলাম মণ্ডল 19 চোইলাম মণ্ডল